Okay, at tatay nga mismo itata dito yung Provincial Tilapia Hatchery gagayom kin kapsat dito yung Pudok San Vicente Ilocos Sur kat kauman naman tayo timangi dadaulo kan mang tartarawidwid dito dato yung hatchery ni Sir Bernard Bundok. Sir, na bagang oras tayo. Good morning mat kanya yung ako, sir. Okay. Sir, iladawan nyo man sir ti kasano ti langana datoy tilapia hatchery sakbay nga na iuswat dagito proyekto iti provincial government nga panakakongkreto na sir. Ay originally nga min sir kat duduwa nga compartment pala ang datoy. So narigat nga maintenance na kan dagi pinagala production, pinagkolekta production kan maintenance dagi breeders tayo. So napanunot nga ikan ti tambak-tambak, so nagmano-mano pa ti taga OPAG nga ang tapno matamba-tambakan lang ma-divide into four digi breeding bands tayo. Kita tan kaputa adomati nakita tayo nga rigat na kadagiti pinang maintenance tayo. So napanunot man ti OPAG nga ma-concrete ko man digi dikes tayo. So anya dagiti struggle sir na padasan nyo idi legit ko na tayo tamba-tambak pa laeng. Gaputa di pinagtambat-tambak tayo sir kat dagi time nga malayos. So dagi breeders sayo agtipon dagi ni family A kun ni family B. Adan to ti madinan abnormalities nga makuha dagi production tayo kasi ni hanton nga compatible dagi breeders tayo no agtipon ni family A kan ni family B kan male female. Nagsabali nga strands kumadagi di sa. Adati makitan tong abnormalities dan sir like adati basit da handang dumakal na sayat kan adati bukol-bukol da. Okay. So how about iti nalpasan sir dagitoy panagkakongkreto na anya tinakita yung nga pagbaliwan na sir? Tata napintas ti konkreto nen sir han tayon nga agpampanunot nga dayjay pa nakalayos na handang agtipon dayjay family A kun family A madangan. So han nga umayat ti umado ti production, umayat ti quality ti production tayo. So na-achieve tayo sir dati goal tayo para kadagitoy panakang konkreto na sir. Yes sir, umayat mat sir. Na-achieve tayo sir. Anya pa sir dagitay makita yung nga pagkurangan wano dagitay sumaruno pa nga rumbeng nga mapapintas kada toy hatchery tayo sir. One sir gaputa dati last phase na for the construction ti secondary dike ni primary dike ti nga parte. Madpadaras ko man sir tapno mausar tayo namin ang dating nga breeding pans para ti nadado nga production tayo. Kan since agwa tayo matan kakadwa tayo matan nga narigat mo ti health conditions then baka makita tayo nga kasi kurkurang tayo ti manpower dito yan. So kasapulan ti adadon to ko mga taon sir. When sir kung hindi nabubing kumantab no na resistensya ti init.